kay kanang kaingon ta nga murag walay purpose sa tourism. So kanang tungod sa pagkuan pag-evolve sa transportation kay nakuan po ang kuan sa tourism kay since daka na mas mukuan mga tao nga mo ato sa laing bansa or other places kay nanay masakyan. So the mga na mga era. So first era is the pre-industrial travel system era. So during this time, this period before widespread industrialization in Europe and North America saw minimal travel due to lack of common carriers and scheduled transportation. So one at a time na before pa the steam atong mga steam trains or whatsoever nga mga cars, wala pa yung cars actually this time kana kato pa ng mga kalesa. If sa atong Filipino kay kalesa, sa other one katong mga carriers ang tawag nila basta kanang nakakabit kabayo tapos na something nakakabit sa kabayo sa one. Na during this time kay wala kay nga travel, wala kay tourism, dili kay lang tourism since kanang of course katong ako kind of traveling is kanang uncomfy kay kanang ang roads pa to time na is kanang ang bumpy pa kayo na basta ma-feel ang kabumpiness tapos wala pa siya yung mga scheduled time kay kanang depende na lang sa kanang kanang mga kasi tawag na mo drive na or whatever na nga if mo biyahe ko sa Lord D. So na siya, that's all, and next topic will be Now let's proceed to mature. early Now let's proceed to palihay. During this era, industrialization and advancement in transportation lead to the development of railways, canal, and steamship services. Common carriers emerged offering regular transportation schedules which made travel more accessible to those without means to afford it. So during the 19th century, industrialization brought major advancement in transportation, leading to expansion of railways, canals, and tungod sa industrialization, mas napadali ang pag-trade o pag-travel. For example, sa railways, tungod sa trend, mas paspas o mas barato pa ang mga produkto nga ilang napadala sa canals kay mas dali makapakuan ka ng mga heavy nga product, for example, uling or like kanang mga buthal. And sa steamship mas ang mga barko kay daghan sa mga barko kay mas dali lang pag-travel around the world. And now let's proceed to mature railway system era. Mature railway system era, this era saw the expansion of railways which began operating hotels and offering travels-related services. Ito. And ito. Sa early industrial travels, daw na-develop na-discover or na-develop ang railways, while sa mature mas ipadako or ipa-extend ang railways. Mo-connect siya sa major cities to regions. Ako na yung punta di ba tako na. Kaingon kita nga kani nga era kani mature era nga convenient na kita itong sakay. And also sa mature era, they develop mga hotels, and many activities. Mga daghan kayong mga tourists nga muari mo na mature era. The next one. Good evening, everyone. I'm Rose Cristal Oyao. Next transportation is the express travel system era. During this era, express services emerged with trains and other transportation modes stopping only at major stations.
This improved travel speed and efficiency, encouraging even more people to travel. So, express travel system era refers to the period of time when express travel systems such as high-speed rail, trains, and hyperloop systems became increasingly prevalent and transformed the way people travel. As it states there that it encouraged even more people to travel. Kay, of course, it is improved, it is faster and more capacity and convenient to travel. Unlike the other transportations before na pareha sa gingon ni Edsel nga kalesa na uncomfy and very hassle. So, that is the express travel system era or the introduction of trains. Good evening, everyone. I am Roswell Suarez, and I am the one who discussed the modern tourism travel system. The period from 1945 to 1974, known as the modern tourism travel system era, saw rapid growth in car ownership, largely replacing long-distance rail travel. Mass air travel also expanded, especially after the production of wide-body jets, embraced the mass tourism philosophy with marketing strategies targeting large-scale travel. So in this era, guys, from 1945 and 1974, kaya ano siya ang pagsaka sa mga car ownership. Then, so kada to pagsaka sa car ownership kaya ang train travel kay mas nilais popular siya. Kamatay mo to sa masalida sa unang panahon nga kuan ang sakit din kay train. So tumato ang time na popular kay ang train. So pag-abot sa 1945 ang era to 1974 kay less popular siya tungod kay pagsaka sa car ownership. Then at the same time kay ni grow po ang air travel dito nag-grow din sa tungod pag ato nag-grow pag after introduction sa wide body jets then mas more accessible daw ang flying. Then tourism kay ang main target nila sa tourism kay paglambo and mga to guys. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Ken Lizano, and I'm the one who will talk about automobile-based travel system. So, from the 1950s onward, automobile ownership started in North America and Europe, influencing travel patterns, the development of motorways, interstate highways, and truck highways in the latter half of this era. And 1920 to 1945, further travel. So, ang automobile is kuan kana mga car ni siya para sa mga tourism like para mga car siya para tourism like for example like karon ang taxi. So mao ni ang ilang transportation sa una by land. Kana mao ni ang 1920s. So ni-evolve ni siya like sarado man, ay wala man yung mga, dili na siya sarado. So pag-abot sa 1945, na-forma na siya ka na for taxi like sa una para travel around the cities na road lang. So that's all. Good day everyone, my name is Alan Joseph Viorena and my topic is historical development of the transport system. But this context of this topic revolves around the historical evolution of the transportation system. It discusses the advancement in technology about the travel efficiency over time. And this table indicates the provides timeline transport of increasing speed, emphasizing the rapid process in mobility. Ano siya year na provide na invent sa
automobile, and this is the name of a mode of transportation, and there is ano siya, speed. And additionally, the section of transportation law selection suggests that people chose travel methods based on factors like cost, time, safety, and convenience. Good afternoon. My name is Giancarlo Chicanete, and I will be talking about selection of the transportation mode. So a person can choose his or her travel choices based on the travel time, the travel directiveness, the price, the safety, and purpose. So according to Jagdish Sets, there are 5 factors influencing travel choices. The first one is functional. So when we say functional, the person's purpose. So if a person wants na yung travel kay safety and land-based, then let's say for example, travel ka, then ang imong choices kay traditional and modern jeep o ang motor. So if safety mo ang purpose, then imo i-choose ang traditional and modern jeep since based sa data mas daghan og accidents ang motor. And if imong purpose mo kay travel time nga dali ka maabot sa imong destination, magmotor pud ka kay dali mas paspas ang motor di magkapit-hapit o di mag-pick up og passenger unless sa kuan sa traditional and modern jeep. Then the second one is aesthetic and emotional. Emotional, let's say for example, naka-event sa school, then wala kay service, then nindot na kay kag-gown, nindot kay make-up, then naganahan ka nga mag-travel ka, nga dili magubay imong make-up, imong aura, and imong mga dress, something, ana. Then imo yung sakyan is taxi or something exclusive nga vehicle para nimo para dili makuha nimong outfit and dili ka ma-stress tungod sa crowded nga passengers. Sa aesthetics if nakay kwarta, then dili example ako nakay kwarta, di jud ko sakay og jeep, sakay ko scanan, Grab, kay murag feel ako ba nga ako ang scanan dito noon. That's for aesthetic. The third one is social organizational. Based on my understanding, ano yung social and organizational, let's say for example, modern and traditional jeep o ang bus. Sa modern and traditional jeep, ang pasahero is at banganay. So akong sabot ani niya is para malikayan ang kanang murag tibak or something kuan ba anong at banganay jud na. Example, ako bayot ko niya, sakay ko niya, ako'y katbang nga mantayon, akong atbang wala dyan nga tawag bayot na siya namin ano ba para malikayan na kay since sa bus mo kung sakay ka bus ang likuranan katalikod tanan, so bali mo nakay gamay nga privacy ba nana. So the fourth one is situational. So situational kay example nagdali ka, siyempre og motor jud ka og lagi yung mga lugar asa may mas dali, barko or plano. So mag plano jud ka kay dali ana. The last one is curiosity. So understandable siya if nakay ganahan nga wala pa nasuwayan nimo nga sakyan, imo sa sakyan helicopter, train or plano, jet ski, unsa man diha mga sakyanan. Curious, example na ako'y motor nindot kayo niya, ganahan si Alga musakay nako, ay kanang musakay sa motor ba. So musakay siya kay curious man siya unsay feeling musakay og mga big bike ba nana. So that's all for my part. Thank you.
everyone, my name is Princess Ness and I'm going to talk about the travel by train. So the train travel started in US, Canada, and Europe. And they become the popular transportation in 19th and early 20th century. Then, si Thomas Cook, siya ang nag-organize sa first travel sa Britanya. And also, ang 4 key factors influencing train choice is ang iyang cost of comfort sa safety and scenic use. And via rail ang truck survey identified user cost, convenience, travel time, and comfort as primary factors business travelers. I'm the passenger highlighted safety, scenic use, and the ability to walk around arriving resident and personal comfort. So, sa kaninga travel by train is sa una mong god is kanang ang dagan gani sa train is dili kay imong nga pas-pas. But ang uban is mas pilion ang kanang use sa kaning train kay lagi siya kanang mas matagaan sila o kanang comfort then safety. O sa kanbod sa scenic yun. Then and then ang train guys maka-help siya sa resort dito sa Britanya. And negative factors, slow travel, and flexible departure times, and poor food quality. Roads improve facilities, introducing slower train in 150 to 250 meter per hour. So mo ni ang katungkan nga ingon nga kanang katong hinay ang iyang dagan, so mo to nag-improve sila kaya sa Japan Shinkansen, which is after World War II became a major achievement, traveling over 100 meter per hour. And then now, Japan now has the best system operating 26,000 fast train. So I will be discussing the travel by cruise ship and travel by air and bus. So, cruise ship, cruise ship is vacationing ship kung asa ganahan ang mga tao magbakasyon ba out of nowhere bitaw sila kan wala sila kay bawo asa ilang destination or asa sila magbakasyon. Pag sila ng cruise ship, right? Ga-offer man sa di sila o mga amenities like rooms, recreations. But ang cruise ship is travel only in a specific place. So sa gingon diri short duration cruises are popular due to affordability, and convenience. Like, if dati cruise ship sa Philippines, or na, like, Cebu, so, kari sila lapu-lapu, like, mura mo ga-rides bitaw, but ang gani siya is, offer lagi sila o mga amenities sa kung giingon like rooms, recreations. So, sa mga tao nga out of nowhere nilang bakasyon, so, if dato sila, so, dirigit sila, comfortable sila sa cruise ship. And travel by bus or motor or coach. So, ang bus dili ni siya katong normal nga bus like odot ko. Like kanang kani siya nga bus is provide ni ang travel agency. Like negosyo ni nila. Sila yung
mag-provide og bus sa mga tourists. Sila'y mukuha and sila sa'y muhatod sa destination. But, mo-offer sa di sila o mo-offer sa di sila o like one example, PTF agency, so mo-offer sa di sila o tour services, sightseeing, and lodging. But ang common dyan diri nga bus para sa mga tourists is Catalina bus. And last is travel by air. So understandable, like travel by air. Sorry. Like airplanes. So, one, mahog siya accommodations kay man. Like, mahog siya accommodations kay ang airplane sa nara kay ipaabot nga destinations sa dili ka mo stay namon gud sila gina-offer food nga mga pagkaon like pamahaw, paniudto, and panhapon. Magdepende na sa oras kung unsa imong biyahe. So, accommodation siya but not in a long term. Kay siguro man ka mo sakay na naraman kay gipaabot nga destinations. And that's all. Thank you.